Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. Despite all the pressure, Hungary does not intend to carry out any of the provisions of the UN's Global Migration Pact, said Minister of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó in a session of the National Assembly. According to the minister, the debate with Brussels about migration has not been exhausted yet. There is a new battle starting now, this time against the creation of secret pro-immigration plans. The Hungarian government will fight this battle too. It will not carry out the migration pact because it would be dangerous for Hungary and the Hungarian people, said Péter Szijjártó. The government will not allow Hungary to turn into a country of migrants, he added. Now, Fidesz MEPs will remain in the European People's Party group for now, despite the suspension of the larger Hungarian governing party's membership last week, reported Politico, citing a senior member of the group. As a vice chair of the EPP, Esteban González Pons said that there had been no request to suspend any of the Fidesz's politicians. The parliamentary group is different from the party. In the parliamentary group, no one has initiated any kind of decision regarding Fidesz members as of yet, he said, according to the Brussels news site. Accordingly, József Szájer will remain in his position as vice chair of the EPP group. The political group has its own processes to exclude certain members or parties. It's even possible to be part of the group without actually joining the EPP. Now, the Chamber of Deputies of Romania rejected the proposal to include in the law the promises of the 1918 Gyulafehérvár Declaration for National Minorities. The document unilaterally declared the union of Transylvania and Romania. The Democratic Alliance of Hungarians in Romania submitted the proposal after the Romanian centenary last December regarding the legal codification of the promises of autonomy in the declaration. The legislation proposed would ensure that national minorities have representation in proportion to the number of residents in government bodies at local and municipal levels, in the Romanian and the European Parliament, as well as at the courts and in the prosecutor's office. 23 MPs were in favor, while 239 were against the proposal in the chamber. The Senate will make the final decision in the matter. Now, according to Downing Street, British Prime Minister Theresa May told the governing Tory party that she is willing to step down from her position before the start of the next part of Brexit negotiations regarding the UK's future relationship to the EU. Mrs. May had a meeting with members of the influential 1922 committee of backbench Conservative MPs behind closed doors. Among the powers of the committee is managing the processes to change the Conservative Party's leaders. According to government sources cited by the BBC, Theresa May will attend the G20 summit in June in Japan as her last significant official event, and by the beginning of July, a new Prime Minister may be heading the British government. The British media reported largely consistent opinions over the weekend, saying that Tory hardliners demanded Theresa May's resignation to accept the Brexit agreement and that there was a coup forming within the party to remove Mrs. May. Downing Street, however, denied these reports, and several ministers named by the media as potential successors publicly supported the current head of government. Several Islamic states condemned the signing of a statement by U.S. President Donald Trump in which Washington officially recognized the Golan Heights as Israel's sovereignty. They emphasized that they continue to regard it as part of Syria and drew attention to the potential instability in the region this step could lead to. Riyadh regretted and rejected the statement. It stated that it continued to regard the UN decision about the Golan Heights valid. Several Saudi newspapers published a statement of the Washington ally Saudi government on their front page. The Ministry of Foreign Affairs of Bahrain regretted Washington's move on its Twitter page. They added Manama's position was unchanged and continued to regard the Golan Heights as territory occupied by Israel in the Six-Day War in 1967, in line with international decisions. Now, the Israeli Defense Forces bombed several dozen targets in the Gaza Strip, including the office of Hamas leader Ismail Haniyeh, as retaliation to rockets hitting central Israel. According to certain sources, the IDF has started to mobilize and called in reserve forces. The Israel Defense Forces began bombing on Monday evening as retaliation for the farthest-reaching rocket strike since the 2014 Gaza war, resulting in 9 Israeli injuries. The violence started early Monday morning when a far-reaching rocket from the Gaza Strip and hit a residential home in the Sharon region, injuring 7 people, including 2 children.
As a response, the Israeli forces launched a retaliatory strike 12 hours later that was followed by more rockets from the Gaza Strip. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu cut his trip to Washington short and returned home. Israel attacked military stations in the Gaza Strip in such proportions as were not seen since the 2014 war, and it is willing to go much further, he said. Mr. Netanyahu's biggest political rival, Benny Gantz, spoke at the largest U.S. Jewish organizations conference at AIPAC the day when Mr. Netanyahu left the U.S., where he responded strongly to the attack. Unfortunately, the southern situation that we witness today is that Israeli children spend their night at shelters while Hamas is celebrating. Hamas leaders may have forgotten what happened to their leader Ahmed Jabari, but if they keep on targeting civilians, they will soon receive a reminder, said Mr. Gantz. Israel killed Ahmed Jabari in 2012 in his own car, which was the first strike of an 8-day war. And finally, for the weather, Saturday will be sunny with no rain. We can expect strong winds only in the eastern and northeastern parts of Hungary. Maximum temperatures are expected to be between 16 and 20 degrees. Sunday will also bring some sunshine, a perfect weather for excursions with no significant winds. Temperatures are expected to be around 20 degrees nationwide. Monday will mark the arrival of a cold front with scattered rains and strong northern winds, and temperatures will drop a few degrees. For further news, please visit our websites at hettydavid.com or boreapress.com. Thank you so much for your attention. And now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbrusch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Trotz des Drucks hat Ungarn nicht die Absicht, die Bestimmungen des globalen Migrationspaktes der Vereinten Nationen umzusetzen, sagte der Außenminister Péter Szijjártó auf einer Sitzung der Nationalversammlung. Nach Ansicht des Ministers ist die Debatte mit Brüssel über Migration noch nicht aus. Jetzt beginnt eine neue Schlacht, diesmal gegen die Schaffung von geheimen Einwanderungsplänen. Die ungarische Regierung wird diesen Kampf auch führen. Sie wird den Migrationspakt nicht durchführen, da dies für Ungarn und das ungarische Volk gefährlich sein wird, sagte Péter Szijjártó. Die Regierung lässt Ungarn nicht zu einem Einwanderungsland werden, fügte er hinzu. Die Abgeordneten von Fidesz bleiben vorerst in der Fraktion der Europäischen Volkspartei, obwohl die Mitgliedschaft der größeren ungarischen Regierungspartei letzte Woche suspendiert wurde, berichtete Politico unter Berufung auf ein hochrangiges Mitglied der Gruppe. Ein stellvertretender Vorsitzender der EVP-Fraktion, Esteban González Pons, sagte, es habe keine Anträge auf Aussetzung eines der Fidesz-Politiker gegeben. Die Fraktion unterscheidet sich von der Partei. In der Fraktion hat noch niemand eine Entscheidung über die Fidesz-Mitglieder getroffen, sagte er auf der Brüsseler News-Site. Dementsprechend werde József Szájer seinen stellvertretenden Vorsitzenden der EVP-Fraktion behalten. Die Fraktion hat eigene Prozesse, um bestimmte Mitglieder oder Parteien auszuschließen. Es ist sogar möglich, Teil der Fraktion zu sein, ohne der EVP beizutreten. Die Abgeordnetenkammer lehnte den Vorschlag ab, die Zusagen der Erklärung von Gyula Fehér von 1918 für nationale Minderheiten in das Gesetz aufzunehmen. Das Dokument erklärte einseitig die Vereinigung von Siebenbürgen und Rumänien. Die Demokratische Allianz der Ungarn in Rumänien, RMDS, hat auch nach dem 100-jährigen Bestehen Rumäniens im vergangenen Dezember den Vorschlag zur rechtlichen Kodifizierung der Autonomieversprechen in der Erklärung vorgelegt. Mit den vorgeschlagenen Rechtsvorschriften soll gewährleistet werden, dass die nationalen Minderheiten im Verhältnis zur Zahl der Einwohner in Regierungsbehörden auf lokaler und kommunaler Ebene, im rumänischen und im Europäischen Parlament sowie am Gericht und in der Staatsanwaltschaft vertreten sind. 23 Abgeordnete waren dafür und 239 waren gegen den Vorschlag in der Abgeordnetenkammer. Der Senat wird in dieser Angelegenheit die endgültige Entscheidung treffen. Laut Downing Street erklärte die britische Premierministerin Theresa May gegenüber der regierenden Tory-Partei, sie sei bereit, vor dem Beginn des nächsten Teils der Brexit-Verhandlungen über die künftige Beziehung des Vereinigten Königreiches zur EU von ihrer Position zurückzutreten. Frau May hatte ein Treffen mit Mitgliedern des einflussreichen 1922 konservativen Abgeordnetenausschusses. Zu den Befugnissen des Ausschusses gehört die Verwaltung der Prozesse zur Veränderung der Führer der konservativen Partei.
Regierungsquellen, die von der BBC zitiert wurden, werden Theresa May im Juni als letztes wichtiges offizielles Ereignis in Japan am G20-Gipfel teilnehmen. Anfang Juli könnte ein neuer Premierminister die britische Regierung leiten. Die britischen Medien berichteten während des Wochenendes weitgehend übereinstimmende Meinungen. Sie sagten, die Tory-Hardliner forderten den Rücktritt von Theresa May, die Brexit-Vereinbarung zu akzeptieren, und es gebe innerhalb der Partei einen Staatsstreich, um Frau May zu entfernen. Downing Street bestritt diese Berichte und mehrere von den Medien als möglicher Nachfolger benannte Minister unterstützten den derzeitigen Regierungschef öffentlich. Mehrere islamische Staaten verurteilten die Erklärung des US-Präsidenten Donald Trump, in der Washington die Golanhöhen offiziell als Israels Souveränität anerkannte. Sie betonten, dass sie das Gebiet weiterhin als Teil Syriens betrachteten und machten auf die mögliche Instabilität in der Region aufmerksam, zu der dieser Schritt führen könnte. Riad bedauerte und wies die Erklärung zurück. Er stellte fest, dass die Entscheidung der Vereinten Nationen über die Golanhöhen weiterhin als gültig angesehen wurde. Mehrere saudische Zeitungen veröffentlichten die Erklärung der saudisch-arabischen Regierung mit Washington auf ihrer Titelseite. Das Außenministerium von Bahrain bedauerte Washingtons Umzug auf seiner Twitter-Seite. Manama fügte hinzu, dass Manamas Position unverändert geblieben sei und die Golanhöhen weiterhin als von Israel seit dem Sechstagekrieg von 1967 besetztes Gebiet in Übereinstimmung mit internationalen Entscheidungen betrachtete. Die israelischen Sicherheitskräfte, also die IDF, bombardierten mehrere Dutzend Ziele im Gazastreifen, darunter das Büro des Hamas-Führers Ismail Haniyeh, als Vergeltung von Raketen, die Zentralisrael getroffen hatten. Bestimmten Quellen zufolge hat die IDF begonnen zu mobilisieren und Reservetruppen einzuberufen. Die israelischen Streitkräfte begannen am Montagabend mit Bombenanschlägen als Vergeltung für den am weitesten entfernten Raketenangriff seit dem Gazakrieg von 2014, der zu 9 israelischen Verletzungen führte. Die Aktion begann am frühen Montagmorgen, als eine Langstreckenrakete aus dem Gazastreifen abgefeuert wurde und ein Wohnheim in der Sharon-Region traf. Dabei wurden 7 Menschen verletzt, darunter 2 Kinder. Als Antwort startete die israelische Luftwaffe eine Rache. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag wird es sonnig ohne Regen. Starke Winde könnten nur im Osten Ungarns und im Nordosten des Landes erwartet werden. Maximaltemperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad. Der Sonntag bringt ungestörten Sonnenschein, perfektes Wetter für Ausflüge ohne starken Wind. Die maximalen Temperaturen liegen landesweit bei 20 Grad. Der Montag bringt einen Kaltfront mit vereinzelten Regenfällen und starken Nordwinden. Die Tagestemperaturen werden um einige Grad niedriger erwartet. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Spanisch von Adam. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de Hetty TV. Mi nombre es Adam Breuer y estas son las noticias en español. A pesar de toda la presión, Hungría no tiene la intención de aplicar ninguna de las disposiciones del Pacto Mundial sobre Migración de la ONU, dijo el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior Péter Szijjártó en una sesión de la Asamblea Nacional. Según el ministro, el debate con Bruselas sobre la migración no se ha agotado todavía. Hay una nueva batalla a partir de ahora, esta vez contra la creación de planes secretos a favor de la inmigración. El gobierno húngaro luchará esta batalla también, no cumplirá el pacto migratorio porque sería peligroso para Hungría y el pueblo húngaro, dijo Péter Szijjártó. El gobierno no va a permitir que Hungría se convierta en un país de inmigrantes, añadió. Los eurodiputados de Fidesz permanecen por ahora en el grupo del Partido Popular Europeo, a pesar de que la membresía del mayor partido gobernante húngaro fue suspendida la semana pasada, informó el político citando a un miembro de alto rango del grupo. El vicepresidente del grupo del PPE, Esteban González Pons, dijo que no había sido solicitado la suspensión de ninguno de los políticos de Fidesz. El grupo parlamentario es diferente del partido. En el grupo parlamentario nadie ha iniciado ningún tipo de decisión sobre los miembros de Fidesz todavía, dijo según el sitio de noticias de Bruselas.
Por consiguiente, por ejemplo, Joseph Sayer seguirá en su puesto de vicepresidente del grupo del PPE. El grupo político tiene sus propios procesos para excluir a ciertos miembros o partidos. Incluso es posible, como ha pasado, ya que alguien forme parte del grupo sin unirse al PPE. La Cámara de Diputados de Rumanía rechazó la propuesta de incluir en la ley de promesas de la Declaración de Gyula Fehervar de 1918 las minorías nacionales. El documento declaró unilateralmente la unión de Transilvania y Rumanía. La Alianza Democrática de los Húngaros en Rumanía presentó una propuesta después del centenario de Rumanía en diciembre pasado sobre la codificación legal de las promesas de autonomía de la declaración. La legislación propuesta garantizaría a las minorías nacionales una representación proporcional al número de residentes en los órganos gubernamentales a nivel local y municipal, en el Parlamento rumano y en el Parlamento europeo, así como en los tribunales y en la Fiscalía. 23 diputados estaban a favor y 239 en contra de la propuesta en la Cámara de Diputados. El Senado tomará la decisión final en este asunto. Según Downing Street, la primera ministra británica Theresa May dijo al partido gobernante Tory que estaba dispuesta a renunciar a su cargo antes del inicio de la próxima parte de las negociaciones del Brexit sobre la futura relación del Reino Unido con la UE. May se reunió a puerta cerrada con los miembros del influyente Comité 1922 de los diputados conservadores de la Cámara. Entre los poderes de este comité se encuentra la gestión de los procesos de cambio de los dirigentes del Partido Conservador. Según fuentes gubernamentales citadas por la BBC, Theresa May asistiría a la cumbre del G20 en junio en Japón como su último evento oficial importante, y a principios de julio ya un nuevo primer ministro podría estar al frente del gobierno británico. Los medios de comunicación británicos informaron largamente de opiniones consistentes durante el fin de semana, diciendo que los partidarios de la línea dura conservadora de los Tories exigieron la renuncia de Theresa May para aceptar el acuerdo de Brexit y que se montó un golpe de Estado dentro del partido para destruirla. Downing Street negó estas informaciones y varios ministros mencionados por los medios de comunicación como posibles sucesores apoyaron públicamente a la actual jefa de gobierno. Ahora, varios estados islámicos condenaron el contenido de la declaración del presidente estadounidense Donald Trump, en la que Washington reconoció oficialmente la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Subrayaron que seguían considerando el territorio como parte de Siria y llamaron la atención sobre la posible inestabilidad en la región a la que podría conducir este paso. Riad lamentó y rechazó la declaración. Declaró que seguía considerando válida la decisión de las Naciones Unidas sobre los altos del Golán. Varios periódicos saudíes publicaron la declaración del gobierno saudí alineado con los Estados Unidos. En su portada, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahrein lamentó el paso de Washington en su página de Twitter. Añadieron que la posición de Manana no se había cambiado y seguía en consonancia con las decisiones internacionales, considerando que los altos del Golán eran un territorio ocupado por Israel desde la Guerra de los 6 días de 1977. Las fuerzas de defensa de Israel bombardearon varias docenas de objetivos en la franja de Gaza, incluida la oficina del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, como represalia por los cohetes que alcanzaron el centro de Israel. Según algunas fuentes, las FDI han comenzado a movilizarse y a llamar a las fuerzas de la reserva. Las fuerzas de defensa de Israel comenzaron los bombardeos el lunes por la tarde como represalia por el ataque con cohetes de mayor alcance desde la guerra de Gaza en 2014, que causó 9 heridos israelíes. La violencia comenzó el lunes por la madrugada cuando un cohete de gran alcance fue lanzado desde la franja de Gaza y alcanzó un hogar en la región de Sharon, hiriendo a 7 personas, entre ellas 2 niños. Como respuesta, la Fuerza Aérea Israelí lanzó un ataque de represalia 12 horas más tarde, al que siguieron más cohetes de los terroristas de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acortó su viaje a Washington y regresó a casa. Israel atacó estaciones militares en la franja de Gaza en proporciones tales como no lo había hecho desde la guerra de 2014 y está dispuesto a ir mucho más lejos, dijo.
El mayor rival político de Netanyahu, Benny Gantz, habló en la conferencia de la mayor organización judía de los Estados Unidos, llamada AIPAC, el día en que Netanyahu partió hacia los Estados Unidos, donde respondió con firmeza al ataque. Lamentablemente, la situación en el sur de la que hemos sido testigos hoy es que los niños israelíes pasan la noche en refugios mientras Hamas lo está celebrando. Puede que los líderes de Hamas hayan olvidado lo que le sucedió a su líder Ahmed Jabari, pero si siguen atacando a civiles pronto recibirán un recordatorio, dijo Gantz. Israel mató a Ahmed Jabari en su propio coche en 2012, que fue el primer ataque de una guerra de 8 días. Entonces el sábado será soleado, solo con algunos momentos nublados y sin precipitaciones. Podemos esperar vientos fuertes solo en el este y en el noreste. Las temperaturas máximas estarán entre los 16 y 20 grados. El domingo también traerá sol sin molestias, un clima perfecto para las excursiones sin viento significativo. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 20 grados en todo el país. El lunes llegará un frente frío con lluvias dispersas y fuertes vientos del norte. Las temperaturas durante la jornada bajan unos grados. Ahora, para más noticias, visite nuestras páginas web hetitv.com o broyerpress.com. Gracias por su atención y que pasen un buen fin de semana.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。匈牙利外交与对外贸易部部长在议会会议上表示，尽管面临重重压力，但匈牙利无意执行联合国全球移民协定的任何规定。这位部长认为，与布鲁塞尔关于移民问题的辩论还没有结束。新的战斗又开始了，这次是反对制定新移民秘密计划。贝德西亚都称，匈牙利政府也将参与这场战斗。我们不会执行移民协议，因为这对匈牙利和匈牙利人民来说都是危险的。他还表示，政府不允许匈牙利变成一个移民国家。政治新闻网站 Politico 援引来自欧洲人民党移民高级成员的消息报道。尽管上周欧洲人民党暂停了匈牙利执政党的成员资格，但居民们依然是欧洲人民党党团成员。欧洲人民党党团副主席 Esteban González Pons 表示，没有要求暂停任何居民们政治家的成员资格。据这家布鲁塞尔新闻网站报道，他表示，议会党团有别于政党，在议会党团没有人对居民们意愿做出任何决定。因此，Josef Sayer 将继续担任欧洲人民党党团副主席。欧洲人民党党团有自己的流程来驱逐某些成员或政党，甚至不加入欧洲人民党也可能加入欧洲人民党党团。罗马尼亚众议院驳回了关于将1918年ยู拉菲尔少数民族宣言的承诺纳入法律的提案。该宣言单方面宣布特勒瓦西瓦尼亚和罗马尼亚结为联盟。今年12月，今年罗马尼亚的一同意辩论之后，罗马尼亚匈牙利民主联盟提交了关于将该宣言中的对自治的承诺纳入立法的提案。该立法提案将确保在罗马尼亚地方和市级政府机构、欧洲议会以及法院和检察机构中按居民人口比例纳入少数民族代表。在众议院的对该提案的表决中，23名议员赞成，239人反对。参议院将就此作出最终决定。据唐宁街消息，英国首相特蕾莎梅高度执政的保守党表示，他有意在针对未来英国的欧盟关系的下一阶段英国脱欧谈判开始之前辞职。特蕾莎梅与由保守党合作议员组成的1922委员会举行了闭门会议。
该委员会的一项权力是管理保守党领导人的更迭程序。英国广播公司援引政府消息来源报道，特蕾莎梅将参加6月份在日本举行的 G20峰会。这将是他任内参加的最后一次重要官方活动。7月初，英国政府就可能调由新首相领导。周末，英国媒体的报道基本一致，称保守党的精英派要求，只有特蕾莎梅辞职才会结束英国脱欧协议，也表示党内部发生政变，要求将特蕾莎梅解职。唐宁街否认和这些报道，媒体所谓可能成为首相接班人的几位大臣也对现任首相表示支持。7个伊斯兰国家谴责美国总统特朗普签署的声明，在该声明中，美国政府正式承认以色列拥有戈兰高地的主权。他们强调，他们继续将戈兰高地视为叙利亚的领土，并且请注意，美国的这一声明可能造成该地区的不稳定局势。沙特政府的美国声明表示遗憾和拒绝。沙特阿拉伯继续认为联合国关于戈兰高地的决定是有效的。几家沙特报纸在头版刊登了美国盟友沙特阿拉伯政府的声明。巴林外交部对华盛顿在其推特页面上的举动表示遗憾。他们还表示，巴林的立场没有改变，他们将继续根据联合国的决定，将戈兰高地视为自1967年6日战争以来也被以色列占领的领土。以色列国防军轰炸了加沙地带的数十个目标，包括伊斯梅尔哈尼亚的办公室，以报复对以色列中部的火箭袭击。根据某消息来源，以色列国防军已开始动员和召集预备部队。周一晚，以色列国防军开始轰炸，以报复上述火箭袭击。这次火箭袭击是自2014年加沙战争以来杀伤最远的一次，造成9名以色列人受伤。袭击事件发生在周一上午，当时1枚远程火箭从加沙地带发射，击中沙龙地区和的一所住宅，造成7人受伤，还包括2名儿童。对此，以色列空军在12小时后发动了报复性袭击，随后加沙恐怖分子发射更多火箭。以色列总理内塔尼亚胡缩短访美行程回国，他表示，以色列袭击了加沙地带的军队驻地，这是自2014年战争以来的一次，情况还会更进一步。在内塔尼亚胡前往美国的当天，内塔尼亚胡最大的政治竞争对手 Benny Gantz 在美国最大的犹太组织会议上猛烈抨击了这次袭击。不幸的是，今天由于南方的局势，我们要眼睁睁地看着以色列儿童在避难所里过夜。杆子上，哈马斯领导人可能已经忘记了他们领导人阿赫曼德·贾巴利的现场。如果他们继续以平民为袭击目标，他们很快就会受到提醒。2012年，在持续8天的战斗的第一天，阿赫曼德·贾巴利乘坐汽车在加沙街道上行驶，是遇袭身亡的。南雨季周六晴天无雨，东部和东北部地区有前风，最高气温16到20度。周日天气晴朗，和风习习，十分是极端季出现。全国最高气温约20度。周一将迎来一个冷风带来强劲的北风和零星小雨，白天气温将有所下降。更多的新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 breakpress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות חטי טבע, שמי אדם ברואר, וכעת החדשות בעברית. חברי מפלגת פידס יישארו בקבוצה של מפלגת העם האירופית לעת עתה, למרות ההשעיה של חברות המפלגה ההונגרית הגדולה ביותר בשבוע שעבר, דיווח פוליטיקו.
סגן יושב ראש קבוצת ה-EPP, אסטבן גונזלס פונס, אמר כי לא היו כל בקשות להשעות את הפוליטיקאים של פידס. הקבוצה הפרלמנטרית לא זהה למפלגה. בקבוצה הפרלמנטרית אף אחד לא יזם כל סוג של החלטה בנוגע לחברי פידס, הוא אמר על פי החדשות בבריסל. לפיכך, ירושף סייד יישאר בתפקידו כסגן יושב ראש של קבוצת ה-EPP. לקבוצה הפוליטית יש תהליכים משלה להדיר חברים או מפלגות, אפילו אפשר להיות חלק מהקבוצה מבלי להצטרף ל-EPP. בית הנבחרים של רומניה דחה את ההצעה לכלול בחוק את ההבטחות של הצהרת ג'ולה פיירוואר 1918 עבור מיעוטים לאומיים. המסמך הכריז באופן חד צדדי על איחוד טרנסילבניה ורומניה. הברית הדמוקרטית של ההונגרים ברומניה הגישה את ההצעה לאחר המליאה הרומנית בדצמבר האחרון, בנוגע לקידוד המשפטי של הבטחות האוטונומיה בהצהרה. החקיקה המוצעת תבטיח למיעוטים הלאומיים ייצוג ביחס למספר התושבים בגופים ממשלתיים ברמה המקומית והרשויות המקומיות, בפרלמנט הרומני ובאיחוד האירופי, וכן בבית המשפט ובפרקליטות. 23 חברי פרלמנט היו בעד ו-239 היו נגד ההצעה בבית הנבחרים. הסנאט יקבל את ההחלטה הסופית בעניין זה. לדברי דאונינג סטריט, ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי, אמרה למפלגה הטורית השולטת כי היא מוכנה להתפטר מתפקידה לפני תחילת החלק הבא של המשא ומתן על ברקסיט, בנוגע ליחסים העתידיים של בריטניה עם האיחוד האירופי. גברת מיי ערכה פגישה עם חברי הוועדה המשפיעה 1922 של חברי פרלמנט שמרניים מאחורי דלתיים סגורות. בין הסמכויות של הוועדה הן לנהל את התהליכים כדי לשנות את מנהיגי המפלגה השמרנית. על פי מקורות ממשלתיים שצוטטו על ידי ה-BBC, תרזה מיי תשתתף בפסגת ה-G20 ביוני ביפן כאירוע הרשמי המשמעותי האחרון שלה, ובראשית חודש יולי ראש ממשלה חדש עשוי לעמוד בראש ממשלת בריטניה. התקשורת הבריטית דיווחה על דעות בסוף השבוע ואמרה כי החברים הטורים דרשו את התפטרותה של תרזה מיי על קבלת הסכם ברקסיט, וכי יש הפיכה בתוך המפלגה כדי להסיר אותה מתפקדה. דאונינג סטריט הכחיש את הדיווחים האלה, וכמה שרים שכונו על ידי התקשורת כיורשים פוטנציאליים תמכו בפומבי בראש הממשלה הנוכחית. צה"ל הפציץ כמה עשרות יעדים ברצועת עזה, ובכלל זה משרדו של מנהיג החמאס, אסמאעיל הנייה, כתשובה על ירי רקטות לעבר מרכז הארץ. על פי מקורות מסוימים, צה"ל החל לגייס ולקרוא לכוחות מילואים. צה"ל החל להפציץ ביום שני כערב כתשובה על ירי הרקטות הרחוק ביותר מאז המלחמה בעזה ב-2014, אשר גרמה ל9 נפגעים ישראלים. האלימות החלה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שני, כאשר רקטה מרצועת עזה ופגעה בבית מגורים באזור השרון, ופצעה 7 בני אדם, ביניהם 2 ילדים. בתגובה לכך, חיל האוויר הישראלי השיב כעבור 12 שעות, ולאחר מכן היה עוד מתח רקטות של המחבלים. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, קטע את מסעו לוושינגטון וחזר הביתה. ישראל תקפה תחנות צבאיות ברצועת עזה בממדים כאלה שלא נראו מאז 2014, והיא מוכנה להמשיך הלאה. היריב הפוליטי הגדול ביותר של נתניהו, בני גנץ, דיבר בכנס הארגון היהודי הגדול ביותר בארצות הברית, באייפק, ביום שבו עזב מר נתניהו לארצות הברית, שם הגיב בחריפות לפיגוע. למרבה הצער, המצב בדרום שראינו היום הוא שילדים ישראלים מעבירים את הלילה במקלטים, בזמן שחמאס חוגג. ייתכן שמנהיגי חמאס שכחו מה קרה למנהיג שלהם, אחמד ג'בארי, אבל אם הם ימשיכו לפגוע באזרחים, הם יקבלו בקרוב תזכורת, אמר מר גנץ. ישראל הרגה את אחמד ג'בארי ב-2012 במכוניתו, ההתקפה הראשונה במלחמה של 8 ימים. וכעת למזג האוויר, יום שבת יהיה בעיר ללא גשם, אנחנו יכולים לצפות לרוחות חזקות רק במזרח ובצפון מזרח. הטמפרטורות המקסימליות חזויות להיות בין 16 ל-20 מעלות. יום ראשון יביא גם אור שמש, מזג אוויר מושלם לטיולים ללא רוח משמעותית. טמפרטורות המקסימום חזויות להיות סביב 20 מעלות בכל רחבי הונגריה. יום שני יביא חזית קרה עם גשמים מפוזרים ורוחות צפוניות חזקות. הטמפרטורות בשעות היום תהיינה מעט נמוכות יותר. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או בברוירפרס.com. תודה רבה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם סוף שבוע שקט ושבת שלום.